द्वितीय श्रेणी पिला माने आज भिडियो में आलोचना करबा तुमरो भाषा कार्यपुस्तिका बहिर सप्ताह 2 विषय प्रश्न उत्तर बुझा एवं ता सहित लिखा तो देख सप्ताह 2 पाठ 7 तुमर सप्ताह 1 पाठ 1 रु 6 जाए अपलोड हो सारी तुम प्लेलिस्ट रे जाके देखिबो। तापरे प्रश्न 1 कौन दिया देख चित्र चिन्ही ताहार प्रथम अक्षर लेख। एटा कौ चित्र एटा होची मूला तार प्रथम अक्षर कौन हम मु। एटा धूप प्रथम अक्षर कौन हम धु। एटा होची खटर चित्र तो प्रथम अक्षर कौन हम ख। एटा छतार चित्र तो ये लिखिबो प्रथम अक्षर छ बुझिपारल। तापरे परवर्ती प्रश्न प्रश्न 2 प्रश्न 2 रे कौन दिया देख प्रश्न 2 दीर्घ उकार मात्रा एटा होची दीर्घ उकार मात्रा जोड़ी पढ़ लेख। ख अच्छी खरे दीर्घ उकार दिया है तमें एमती दब और लिख पढ़ खरे दीर्घ उकार दब खु पुणी थे खरे दीर्घ उकार खु खरे दीर्घ उकार खु तापर अच्छे छरे दब दीर्घ उकार कौन हम छु छरे दीर्घ उकार छु तापर अच्छे करे दीर्घ उकार दब कु बुझिपार एमती दब सुंदर करके लिखिब। तापर अच्छे धरे दीर्घ उकार धु धरे दीर्घ उकार कौन हम धु। एपटे दिखाई चिन्ह और पढ़ एटा चरे हर्षईकार ची झरे आकार झा लड़े दीर्घ इकार ली खरे दीर्घ उकार खु लरे आकार ला मरे दीर्घ इकार मी टरे आकार टा गरे हर्षईकार गी छरे दीर्घ उकार छु करे हर्ष उकार कु नरे हर्षईकार नि नरे आकार ना लरे आकार ला धरे दीर्घ उकार धु करे दीर्घ उकार कु। तापर देख प्रश्न 3 रे दिया प्रश्न 3 रे कौन दिया देख अक्षर जोड़ी करी शब्द पढ़ लेख जमती कूप ये लिखिदब कूप सेपरी खपरा ये लिखिदब खपरा तापर कौन अच्छी मूल ये लिखिदब मूल एटा अच्छे छता ये लिखिदब छता तापर कौन अच्छी अणुकूल ये लिखिदब अणुकूल तापर अच्छी छुरी लिखिदब छुरी तापर 4 रे दिया पढ़ पढ़िब धूली नट पछ धूप अरख मणि खट गछ कूप परख बुझेला। तापर परवर्ती प्रश्न को जीवा पाठ 8 को पाठ 8 रे प्रश्न कौन दिया देख सप्ताह 2 पाठ 8 चित्र चिन्ही तार प्रथम अक्षर लेख एटा कहार चित्र इटा तो ये लिखिदब इटा सॉरी एठी इ लिखिदब प्रथम अक्षर लिखिब इ लिखिब एटा होची लेंबू लेंबूर प्रथम अक्षर लिखिदब ले एटा तरबुज तरबुजर प्रथम अक्षर लिखिब त एटा ऋषि तो ऋषिर प्रथम अक्षर लिखिदब रु बुझिपारल। तापरे प्रश्न 2 रे कौन अच्छे देख मात्रा जोड़ी अक्षर पढ़ लेख एटा त अच्छी तरे एकार जोड़ब ते तरे हर्षईकार जोड़ब ती तरे दीर्घईकार जोड़ब ती तरे दीर्घ उकार जोड़ब तू तरे आकार जोड़ब ता ज अच्छी जरे एकार जोड़ब जे जरे हर्षईकार जोड़ब जी जरे दीर्घईकार जोड़ब जी जरे दीर्घ उकार जोड़ब जू जरे आकार जोड़ब चा तापर अच्छी टरे एकार जोड़ब टे टरे हर्षईकार जोड़ब टी टरे दीर्घईकार जोड़ब टी टरे दीर्घ उकार जोड़ब टू टरे आकार जोड़ब टा तापर चिन्ह पढ़
ଅଛି ଗା, କେ, ନୁ, ଲୁ, ଧରେ ଏକାର ଧେ, ନରେ ଆକାର ନା, ଖରେ ଏକାର ଖେ, ଛରେ ହର୍ଷେ ଏକାର ଛି, ତରେ ଦୀର୍ଘ ଏକାର ତେ, ଜରେ ଏକାର যে, মরে দীর্ঘ উকার মু, ররে একার রে, তরে হর্ষ উকার তু, পরে একার পে, ঝরে হর্ষ উকার ঝু, বরে দীর্ঘ ইকার ভি, লরে আকার লা, টরে হর্ষ উকার টু। তারপরে দেখো পরবর্তী প্রশ্ন 3। পরবর্তী প্রশ্ন 3 রে প্রশ্ন কোন দিয়েছে দেখ, অক্ষর জোরি করে শব্দ পঢ় লেখ। এটা কোন ଅଛି বেণু, এটি লিখিদেব বেণু, পুଣି থরে লিখিদেব বেণু। তারপরে ଅଛି তেজরাতি, তেজরাতি লিখিদিও তেজরাতি, এটি মধ্যে লিখিদেব তেজরাতি। তারপরে ଅଛି ইটিলি, এটি লিখিদেব ইটিলি, এটি মধ্যে লিখিদেব ইটিলি। তারপরে ଅଛି কেলা, এটি লিখিদিও কেলা, এটি মধ্যে লিখিদেব কেলা। তারপরে ଅଛି জিলিপি, এটি লিখিদেব জিলিপি, এটি মধ্যে লিখিদেব জিলিপি। বুঝিপাইল? তারপরে পরবর্তী প্রশ্ন দেখো 4 রে কোন দিয়া আছে, পঢ়, পঢ়িব জপ, ইটা, কেলা, তরণী, নদীকূଳ, তপ, পটা, মেଳା, রমଣୀ, ଗଛମୂଳ। ତାପରେ ଆମେ ଯିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପାଠରେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପାଠ 9। ପାଠ 9 ରେ ପ୍ରଶ୍ନ 1 ଦିଆହେଇଛି ଦେଖ, ଚିତ୍ର ଚିହ୍ନି ତାହାର ପ୍ରଥମ ଅକ୍ଷର ଲେଖ। ଏଟା କାହାର ଚିତ୍ର? ଏଟା ହଉଛି ଝୁଳନା। ପ୍ରଥମ ଅକ୍ଷର କଣ ଅଛି ପିଲେ? ଝୁ। ଏଟା ସାପ। ପ୍ରଥମ ଅକ୍ଷର ଅଛି ସା। ଏଟା ପାରାର ଚିତ୍ର, ଏଠି লিখিদেব পা। এটা ডবার চিত্র, এটি লিখিদেব ড। তারপরে প্রশ্ন 2, প্রশ্ন 2 রে কোন ଅଛି, মাত্রা জোরি করি পঢ় লেখ। ড ଅଛି, ডরে ওকার ডো, ডরে ওকার, উপরে মাত্রা ওকার ଅଛି তেଣୁ ডরে ওকার ହେଲା, এটি মধ্যে লিখিদেব ডরে ওকার ডো। তারপরে ঢ ଅଛି, ঢরে ওকার ঢো, পুଣି লিখিদেব ঢরে ওকার ঢো, ঢরে ওকার ঢো। তারপরে দ ଅଛି, দরে ওকার দো, দরে ওকার দো, দরে ওকার দো। তারপরে ধ ଅଛି, ধরে দীর্ঘ উকার ধু, ধরে একার ধে। তারপরে ন ଅଛି, নরে দীর্ঘ উকার নু, নরে একার নে। তারপরে র ଅଛି, রে দীর্ঘ উকার রু, রে একার রে। তারপরে চিহ্ন পঢ় দিয়াছে, ডরে আকার ডা, খরে হর্ষ উকার খু, ধরে রস্যিকার ধি, এটা হচ্ছে আ। তারপরে ঢরে একার ঢে, ছ, লরে আকার লা, টরে ওকার টো, দরে দীর্ঘিকার দি, জরে আকার যা, গরে দীর্ঘকার গু, পরে হর্ষ উকার কু, তরে ওকার তো, এটা হচ্ছে হর্ষেই, মরে একার মে, রে আকার রা। তারপরে প্রশ্ন 3 কু ଯିବା। প্রশ্ন 3, প্রথম অক্ষরে ওকার মাত্রা, এটা হচ্ছে ওকার মাত্রা লগাই শব্দ গঢ় পঢ় লেখ। দ ଅଛି যেମିତି দোଳ ହେଲା, ଆଉ ଥରେ ଲେଖିଦବ ଦୋଳ। ତାପରେ ଅଛି କଳ, କଳ ଅଛି, করে ওকার মাত্রা যোগ করিব কোଳ, এটি মধ্যে লিখিদব কোଳ। তারপরে ଅଛି গপ, কোন হব গোপ, ওকার মাত্রা যোগ কলে কোন হব গোপ। তারপরে ଅଛି তଳ, তଳରେ তরে যদি আমি ওকার মাত্রা যোগ করিবা কোন হব তোଳ, এটি মধ্যে লিখিদব তোଳ। তারপরে প্রশ্ন 4, 4 দিয়া আছে পঢ়, পঢ়িব খড়ি, ডালা, তাଳ, দোଳ, ଖଡ଼ା, ଡାମଡ଼ା, ଡାମରା, ବହି, ଠୋଲା, ଢାଳ, ଖୋଳ, କପଡ଼ା, ଦାମରା, ଧାମରା ହେଲା। ତାପରେ 5, ପଢ଼, ବାନ ଫୁଟେ ଢୋ ଢୋ, କୁକୁର ଭୁକେ ଭୋ ଭୋ। ତାପରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପାଠକୁ ଆମେ ଯିବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପାଠ 10। 10 ରେ ଦେଖ ପ୍ରଶ୍ନ କଣ ଦିଆଯାଇଛି। ପ୍ରଥମ, ଚିତ୍ର ଚିହ୍ନି ପ୍ରଥମ ଅକ୍ଷର ଲେଖି ଶବ୍ଦ ପୁରା କର। এটা কোন পিলা মানে, এটা হচ্ছে শগড় গাড়ি, এটি গড় দিয়াছে, তুমি লিখিব স। এটা হচ্ছে সপুরি, এটা কোন সপুরি, তো এটি পুরি দিয়াছে, তুমি কোন লিখিব স। এটা হচ্ছে 16, কোন সংখ্যাটা 16 সংখ্যা, এটি তুমি 16 লিখিদব, সরে
ओकार सो हल तो लिखा है तो षोहल हम। तापर प्रश्न 2 रे देख दिया है मात्रा जोड़ी पढ़ और लेख। सा अच्छी रु एटा अच्छी रु रो मात्रा तो श्रु एठी मध्य लिखिदब श्रु एटा मध्य लिखिदब श्रु। तापर आउ थरे लिखिब श्रु श्रु श्रु। तापर पुणी थरे एमती लिखिदब श्रु श्रु श्रु। तापर ध अच्छी एकार अच्छी धे धरे दीर्घ इकार धी न अच्छी नरे एकार जोग करिब ने नरे दीर्घ इकार जोग करिब ने गरे एकार जोग करिब गे गरे दीर्घ इकार जोग करिब गे सरे एकार जोग करिब से सरे दीर्घ इकार जोग करिब सी। तापर चिन्ह पढ़ डरे डरे अच्छी हर्ष उकार डू जरे हर्षे इकार जी गरे दीर्घ इकार गी शरे रुकार शु तरे आकार अच्छी ता खरे एकार अच्छी खे झरे एकार अच्छी झे लरे आकार अच्छी ला गरे ओकार अच्छी गो सरे एकार अच्छी से बरे हर्ष उकार बु एटा अच्छी ध बिना मात्रा वाला शब्द अच्छी अक्षर अच्छी। तापर करे रुकार क्रू चरे एकार चे मरे रुकार मृ टरे दीर्घ उकार ट्रु। तापर प्रश्न 3 को जीवा। प्रश्न 3 रे कौन अच्छी देख सारणी अक्षर जोड़ी शब्द गढ़ पढ़ लेख जेपरी कृषि दिया है कृषि तमें लिखिदब श्रुगाल एठी लिखिदब श्रुगाल। तापरे मित हब एठी लिखिदब मित। तापरे एठी अछि सकाळ लिखिदब सकाळ। आउ कौन हब कृमि एठी लिखिदब कृमि। तापरे आउ कौन हब आउ गोटे शब्द लिखिब गाळ बुझिला। तापर प्रश्न 4 एही भली एका भली सुना जाउथिबा शब्द लेख जेमती मृणाल श्रुगाल साधु मधु खट घट धूप साप खेल मेल गरम चरम। तापर पढ़ पढ़िब रूपा आकाश अलस श्रुगाल कृषक शियाली कृपा बतास पणस मृणाल शासक कृपण बुझीला। परवर्ती पाठ को जीवा। पाठ 11 प्रश्न 1 चित्र चिन्ही प्रथम अक्षर लिखि शब्द पूरा कर। एटा कहार चित्र एटा हरिणर चित्र तो ये देख ऋण अच्छी ह लिखिब एठी लिखिदब ह हरिण। एटा कार एटा होची ईश तो एठी लिखिदब इ एठी अछि स ईश। एटा घरर चित्र तो लिखिदब कौन एठी लिखिदब घ। एटा होची सैनिकर चित्र सैनिकर चित्र निक अच्छी एठी लिखिदब सैनिक बुझिला। तापरे प्रश्न 2 मात्रा जोड़ी पढ़ लेख हरे ओइकार अच्छी देख हई पुणी थरे लिखिदब हरे ओइकार हई हरे ओइकार हई। तापरे घ घरे ओइकार घई घरे ओइकार जोड़िब घई घरे ओइकार घई सरे ओइकार सई सरे ओइकार सई सरे ओइकार सई। म अच्छी मरे रुकार मृ मरे एकार मे करे ओइकार करे रुकार कृ करे एकार के सरे रुकार श्रु सरे एकार से। तापरे चिन्ह पढ़ हरे अच्छी आकार हा घरे ओइकार घई एटा रु एटा खरे हर्ष उकार अच्छी खु जरे एकार जे सरे हर्ष उकार सु चरे ओकार चो ररे दीर्घिकार रि झरे आकार झा टरे दीर्घ उकार टू मरे हर्षे इकार मी गरे रुकार ग्रु सरे एकार से अ लरे दीर्घिकार अच्छी ली धरे एकार अच्छी धे। तापरे प्रश्न 3
प्रश्न 3 रे कोन अछि अक्षर जोड़ी करी शब्द पढ़ लेख कोन हबो कैलाश कैलाश एपटे अछि कोन हरिण तापरे शैबाल एठी लिखि दबो शैबाल रा घसी एठी लिखि दबो घसी तापरे अछि घृत एठी लिखि दबो घृत एठी लिखि दबो नई बुझि परलो तापरे प्रश्न 4 रे कोन अछि देखो एकाबेले सुना जाउथिबा शब्द लेख जेपरि शैब जैब घर कर बरा बरार लिखिबो जेमिति चारा गाल गालर लिखिबो माल कलम गरम हाथ मात तापरे 5 पढ़ आई घोड़ी तैल हरिडा दैब घड़गड़ी ऐरावत नई छड़ी शैल बाहाड़ा शैब चड़चड़ी सरबत बुझिला तो एतिकिरे सैला पिला माने चैनल को नुआ आसले चैनल को सब्सक्राइब करिवो एवं वीडियो को सांग मानक सहित शेयर कर दबो थैंक्स फॉर वाचिंग।